Ito pa yung isang kwadro. Oh, kwadro din po yan. Yan, mga 10 cumulative dito ko rin nilagay iba. Ben. Ay, may penny pa nga nahalo dyan. 3 yata. Oh, yan. Penny. Oh. Ito, Saudi. Oh. Ayan o. Liberty. Ayan, penny o. Hong Kong. Ayan. Nasa kwadro din o yan o. Naka-display din dyan o. Yan o. Naka-kwadro din po yan.